जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जगन्नाथ। संसार जो भगवान सृष्टि सर्जना कले से कौन कले पांच मन 25 प्रकृति और पंचकर्म नहीं संसार को सृष्टि कले। ए संसार भितर मोह माया छलना कपट बहुरूपी बहुत किसी आश्चर्य गुण को भी नहीं मत लोक से आश्चर्य गुण सहित भल पाइबा सत्य शांति दया क्षमा सद्गुण प्रभु प्रति भक्ति भाव तथा ईश्वर आत्मस्मरण करवा एमती बहुत भी देवगुण से मर्तलोक नहीं आसछंती। कारण प्रभु जिते भगवान जिते मर्तलोक को सृष्टि सर्जना कले से प्रत्येक जीव देहरे कामना आसक्ति मोहमाया कामिनी कांचन सबुक से भरी देइछंती। तेरे मनुष्य कौन करे जिते जगत रे से निजको बंचिबा को शिखे बा निज गोड़े जिते से छिड़ा होती से तांको ऊपर से जो परिवेश उपर दे से निज जीवन को धारण करथांती से परिवेश उपर ही तांको निर्भर करे जे से गोटे सुस्थ सबल जीवन यापन करि परिबे कि से दुखीपूर्ण जीवन यापन करि परिबे से सत्पथरे जाई परिबे ना असत पथरे जाई परिबे। जय सीताराम। आसंतु जानिबा बहुत सुंदर सुंदर दुईटी कहानी से सुंदर कहानी आम निजे को बुझा चेष्टा करवा शिखा चेष्टा करवा जे प्रकृति में जहाँ पाखे छंद थाए कपट थाए मोह थाए मान माया थाए तार जीवन टी केमिति रूपे तैयारी होता है। जय सीताराम। ताले गोटे छोट उदाहरण दौची गोटे नदीटे थिला से नदी रे कौन वर्षा दिन होती बहुत पानी नदी में बही बही आसी जड़े साधु कौन करती ना प्रत्येक दिन से नदी में गाधाती बा स्नान करती से ब्रह्म मुहूर्त कौन करती ना प्रत्येक दिन सीना स्नान सौर्य पूर्वक सकल घटे नारायण बा सूर्यरूपी नारायण को से जल प्रदान करती। जल प्रदान बिना से साधु जन को प्रभु को नाम गुणगान बिना से साधु जन को कौन सी पानीय बा जल से ग्रहण करती नहीं। जय सीताराम। तो एमती बहुत दिन गला साधु जन को से गोटे कुड़िया करके रही प्रत्येक दिन से गाधेवा को जाती गाधेवा को जीवा भितर से गाधाती गाधे जाती ये किसी जलचर जीव था जो जलचर जीव मैंने साधु पाखक आसती एवं से जलचर जीव मैंने देखती जे साधु कौन करती प्रत्येक दिन से गाधे सारापर बहुत किसी मंत्र करती प्रभु को स्मृति करती स्मरण करती प्रभु को नाम से भावापन्न हो जाती एवं से प्रेममय हो जाती से साधु जनक मुखर अद्भुत रूपे आनंद देखा जाए। तेणु जलचर जीव मैंने कौन कर प्रत्येक दिन आसती देखती प्रभु को दर्शन जो से करती से प्रभु रूपी साधु को जो जलचर जो जीव मैंने जो दर्शन करती से जीव मान को बहुत आनंद लगे बहुत खुशी लगे। तो गोटे कथा ये देखो मुझे आलोचना करने जाऊँगी आम पूर्वर कहते कौन ना परिवेश नहीं कि मनुष्य जीवनटा गठन होता है जो साधु सन्त जनक सत्संगी होता जो साधु जनक सकाଳେ गाधाती से सत्संगी अटंती से प्रभु को नाम निज को हजाई था जीवन में गोटे लक्ष्य था प्रभु नाम को गुणगान करवा नाम को प्रचार करवा। तेणु जो स्नान करती से कौन करती ना प्रभु को नाम को से गुणगान करती। तेणु से पाखर जो जलचर जीव मैंने थे से साधु को एमती अद्भुत रूप देखी भीतर धीरे धीरे भक्तिभाव आसला से मैंने नीच जाति से जीव मैंने जन्म हेले कौन हम ना प्रभुंर गोटे एमती असीम कृपा अच्छी बा प्रभुंर एमती गोटे आनंद जीवा गोटे शक्ति अच्छी जो प्रभुंर नाम को गुणगान हो ना आज्ञा जो सत्संग प्रवचन होती इतरतम प्राणी भी तांकर पाप को कालक्रमे क्षय कर से भल भल जगह से जन्मलाभ करती। तेणु गोटे मगर माछ थिला मगर माछ मैंने जानते कुंभीर एटा गोटे कुंभीरटा थिला से कुंभीर कौन करे ना सबुदिन सी आसे से साधु पाखे चारिपटे से घूरी बुलला जो साधु जनक उठिकी चली जाती से कौन करे सी भी से गभीर नदी को पड़े जाती एमती प्रत्येक दिन चले एमती बहुत दिन गला किसी पक्षी से जगह आसले से नदी को माने खाद्य अन्वेषण आसतु बा पहरवा को आसतु बा कौन सी कारणवशत से किसी पक्षी आसिले से नदी पाखक तो सेमती देखिले साधु सन्त प्रत्येक दिन नित्यकर्म से करुँच से पक्षी मैंने आसी कौन करती ना साधु सन्त चारिपटे घूरती एवं बहुत खुशी होती आनंद पड़ाती। तो किछि किछि पक्षी मैंने से साधुंकर रूप गुण को देखी से मत्स्य जो आहार था मत्स्य को खाते से मत्स्य भी खाइले से छाड़देले से माछ को भी खायापाई माछ गेंडा जहाँ सब
नदी नाल से नदी जहाँ था से माछ को पक्षी मैंने खाइबा लगे ना प्रत्येक दिन आसती प्रत्येक दिन आसवा भितर से साधु जनक सहित से पक्षी मान गोटे बंधुता स्थापन है उभय उभय को जानवा चेष्टा कले भल को चेष्टा कले जो दिन साधु जनक आसती ना से दिन से जलचर जीव मैंने से कुम्भीरटीए आ से पक्षी मैंने अत्यंत दुखी हमें कारण साधु न से को आदौ भल लगे ना तो यही समय बहुत दिन गलापर गोटे शिकारी से रास्ता दिने जाऊे सी देखिले अरे साधुंर तो अद्भुत गुण रही साधु जो दिन गाधेवा आसन पक्षी मैंने आसुँच जलचर जीव मैंने आसुँच समस्ते परिक्रमा कर जाऊँ ताले जो दिन साधु आसबे ना मुझे कौन करना गोटे साधुर वेश धारण करी एवं साधु वेश को धारण करी मुझे नदी में गाधेबी तापर जदि से जलचर जीव मैंने आसन धरिकी नहीं जी शिकार करके नहीं जी आ ना पक्षी मैंने आसती पक्षी मान शिकार करके नहीं जी मत कौन जंगल को पक्षी को अन्वेषण जावाक पड़ो ना बा पक्षी शिकार कौन पहाड़ पर्वत जावाक पड़ो या सहज उपाय दुनिया किसी ना ये प्रकार गोटे माया बा कपट से शिकार देहरे देखागला शिकारी मन में देखागला तेणु कौन है पूर्वर कही प्रत्येक जीव देहरे मोह माया कपट अच्छी कामिनी कांचन लोभ अच्छी तेणु से शिकारी देहरे कौन है गोटे मोह जात है गोटे कुटिड़ता जात है जे मु अल्प परिश्रम बहुत गुड़ा जीव को मु शिकार करके बिकी मो परिवार को पोषिबी तेणु जो दिन देखले एमती गोटे दिन आसला जो दिन साधु से कौन सी काम से भगवान को काम से कौन सी काम से बाहर को पड़े से दिन नदीटे फाँका पड़ी तेणु से शिकारी कौन कले शिकार जिनस को धरी शिकारी अस्त्र शस्त्र को धरी से नदी में साधु रूप धारण कर बाड़ को लंबा कर साधु रूप धारण कर से पोखरी से गाधे से नदी से गाधेवा गले देखिले से तले गाधौंट गाधे से चारिपटे भी देखुं आज से पक्षी मैंने आसुँच कि ना आज से जलचर मैंने जीव मैंने आसुँच ना ताकू धरिकी घर को नहीं जी से चिंता कर बहुत समय गलापर भी आ से पक्षी मैंने पाखक आसिले ना बा कौन सी जलचर जीव मैंने भी पाखक आसिले ना तेल ये गोटे आम जिनस शिखा जिते प्रकृत साधु जनक जिते स्नान करने को आसुले नित्यकर्म ठाकुर कर्म करने को आसुले से पशु पक्षी मैंने आसुले कि जो दिन साधु जनक अनुपस्थित से व्याध जनक आसिले शिकारी जनक आसिले से दिन कौन सी पशु पक्षी आसला ना ये गोटे जिन आमको शिखा पड़ो कौन ना साधु जनक पाखे गोटे अद्भुत शक्ति थिला भितर गोटे भल पाइबा थिला साधु पाखे गोटे प्रेम भाव थिला जोटा कि शिकारी पाखे नथिला शिकारी पाखे गोटे क्रूरता थिला गोटे छंद कपट थिला ए कथाटा पक्षी मैंने जानी पारले तेणु जदि कौन सी मनुष्य भगवान को शरणार्थी न होई भगवान को गुण को गुणगान न करी बा भगवान को निज को आत्मसमर्पण न करी जदि आप साधु सन्त जीवन लाभ करने चाहते गेरुआ वस्त्र पिंधिदेवे चुटी दाढ़ी छाड़देवे नख बढ़ेदेवे माने कोठ को धारण करेंगे मुख में राम राम बगल में छुरी राम राम करुवे देखिए आप कहीं भी आसबे कहीं ना आपण चाहते कौन ना साधुर रूप को मुझे धारण करी किसी पैसा को आय करी साधुर रूप को धारण कले बर्तमान देखा जाए बर्तमान कली समय बर्तमान समय देखिए जो जड़े साधु सन्त को आविर्भाव है लोक से सांगे दौड़ी जाती ना कहीं ना मोर या दुख अच्छी मोर से दुख अच्छी मुझे गले साधु मोर दुख को हरण करदे से गले मो बाबा मोर दुख को हरण करदे ना बर्तमान समय देखो बाबा मान संख्या बहुत अच्छी दुनिया में साधु मान संख्या बहुत ये ना नकली बा कपटी साधु से जो नदी जो गाधोले साधु नुहे कि समय से परिका साधु बर्तमान समाज में बहुत देखा मिलती तेणु मु तो कहारी ना रे कहू ना किंतु आपण मैंने चेष्टा कले साधु मान को प्रकृत गुण को जानीपर जे प्रकृत से साधु कि असाधु से निजे जानी पाखक जीवे बा दूरे जीवे से आपण निर्भर करे कारण प्रकृत साधु पाक गले भगवान गुणगान कर मिलता है भगवान प्रसाद स्वरूप नाम को मिलता है अत्यंत आनंद सुख मिलता है प्रकृत साधु पाक गले यदि आपण डुप्लिकेट साधु पाक जीवे बा असाधु पाक जीवे ताहले आपणकर जीवन में केवल दुख ही दुख आसो विनाश ही विनाश हे क्षति ही क्षति हे तेणु अति सहजरे आपन कौन सी जिनस को ग्रहण करतु ना कौन सी जिन आप ग्रहण करने चाहूँगी ताहले कौन करेंगे प्रकृत जिन जानापी चेष्टा करूँ ये जो कथाटी कहली या गोटे त्रेतया जगर भी उदाहरण दूसरी ना त्रेतया जगर कौ मैंने थे से भगवान रामचंद्र आउ लंकाधिपति रावण माँ सीता माँ मंदोदरी एमती बहुत किसी नायक नायिका मैंने थिले तो बहुत समय रावण कौन करती रावण जेहेतु रावण को दशग्रीव बोली कही था मतलब 10टी मुंड थी तो 10 मुंडिया रावण भी किसी किसी कहती प्रकृत में तो गोटे ही मुंड थिला बाकी 9टी जो मोह माया कपट बा असाधु गुण थिला 9टी मुंड को जोड़ी 10 प्रकार
ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ ବା ପ୍ରବଚକମାନେ ତାକୁ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, 10ଟି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ 10ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା 10 ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ମାୟାବୀ ଥିଲେ, ସେ କପଟି ଥିଲେ, ସେ ପର ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ମୋର ହେଇକି ଥାଉ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୋର ଜିନିଷ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି କ'ଣ କୁହେ ବା ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁଳସୀଦାସ କହନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷଣ କରି ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ମେରା ମେରା ତେରା ବି ମେରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ମୋର ଅଛି ସେଟା ତ ମୋର ହେଇକି ରହିଛି, ଏ ତ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ସେଇଟା ହିଁ ମୋର, ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସବୁ ରାବଣଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛନ୍ଦ, କପଟ, ମାୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କପଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ, ରାବଣର ମନ ବହୁତ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ବା ଚଞ୍ଚଳ ରହେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ରାବଣ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦୋଦରୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ, ଯେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନା ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି? ରାବଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନରେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ବାହା ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ମୋଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦୁନିଆରେ ସେ କାହାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାମ ହେଲେ ଜଣେ ବନବାସୀ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ପାଇ ସେ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ବନବାସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ରଖିପାରିବି, ଭଲରେ ରଖିପାରିବି କଥା ରାବଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟି ମା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେମିତିକା ସେ ଜଳର ପକ୍ଷୀମାନେ ଅସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାବଣର ଯେଉଁ କପଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବା ରାମ ରୂପ ନେଇ ସୀତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଅତି ସହଜରେ ରାବଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ରହିଛି ବା ଦୟାର ଭାବ ରହିଛି, ସେଇଟା ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବା ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କୁଟିଳତା ରହିଛି ବା କପଟତା ରହିଛି ବା ରାବଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାବଣ ଯେତେ ଥର ନିଜର ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ରାମଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେଥର ମା ଜାନକୀ ବା ମା ସୀତା ରାବଣଙ୍କର ସେ କପଟତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଇତର ପ୍ରାଣୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବି ଯଦି ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଅସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ମା ତ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଜଗତର ମା ହେଲେ ସୀତା, ସେ କେମିତି ରାବଣର କପଟକୁ ବା ଛନ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଛନ୍ଦ, କପଟ, ମାୟା, କାମନା, ଆସକ୍ତିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ, କପଟ, ମାୟା, କାମନା ଏବଂ ଆସକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର। କାରଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସକ୍ତି ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମନା ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାର ଆଶା ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆଶା ମାତ୍ର ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଆପଣ ଯେତେ ଆଶା କରିବେ ସେତେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଶାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଶାର ତ୍ୟାଗ, ଆସକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ମାୟାରୂପୀ ସୁଖ, ତାହା ବାସ୍ତବ ସୁଖ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ସୁଖର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ହେଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ। କାରଣ ଭଗବାନ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମତ ଲୋକକୁ
କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସବୁଦିନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ କଥା ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି କାମନା ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ବା କେତେ ସୁଖମୟ ଆପଣ ତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମୋହମାୟାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତ କଳିଯୁଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋହମାୟା ଆସକ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିବ, ତଥାପି ଯଥାସମ୍ଭବ ତାକୁ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବା ସମୟ ଟିକେ ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ନାମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲାପ ହେଇପାରିବ ନା? କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବି ଯଦି ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ମନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପାଇବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାହାର ଯେଉଁ ସୁଖଟା ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା କଲ୍ୟାଣମୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳଟା ଆଗକୁ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଟା ଆଗକୁ ତାର ଫଳଟା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା? କାହିଁକି ଖରାପ କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା? କାହିଁକି ଖରାପ କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା? କାହିଁକି ଖରାପ କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୋକରଞ୍ଜିତ କରିବା? ତେଣୁ ଅସତ୍ ପଥରୁ ବା ଅସତ୍ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରି ନପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଭଲ କର୍ମ କରି ନପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଖରାପ କାମ କରିବାରେ। ଯଦି ଆମେ ଗଛଟେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ 5ଟି ଗଛକୁ କାଟିବା? ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଶୁଣିପାରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଆମେ କରିପାରୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଳିଯୁଗରେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆମ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବା ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ରହିବେ, ଆମର ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଘେନି ଫଳ, ଗଙ୍ଗା ନେଇ ଜଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଯଦି ଗୋହରୀ ଗାଡ଼ିଆକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଗଙ୍ଗାର ଫଳ ଦେବ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୟାଗର ତୀର୍ଥ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର କର୍ମ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନା ଯଦି ସତ୍ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନଦୀରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମୁକ୍ତି କେବେ କୌଣସି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳିନଥାଏ। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରୟାଗରେ ଥିବା ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ମୁକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ସୁଖୀ ରହିବେ କି ଦୁଃଖୀ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେବା, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ କରିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେବା। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ କେମିତି ସେ ଦୁଃଖରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେବା। ତେଣୁ ସେବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ହିଁ ସେବା। ସେବାର ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେବା। ଆପଣ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ସେବା କଲେ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।